बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु मैंने एही 29 मार्च 2025 को एक विशाल महासंजोग हेबाकु जाउछि। कारण एही 29 मार्च को वर्षर प्रथम सूर्य पराग लागिबाकु जाउछि। एहा व्यतीत एही दिन शनिदेव मध्य निजर राशि परिवर्तन करिबाकु जाउछंती। कुंभ राशि मीन राशि को प्रवेश करिबाकु जाउछंती। तो बंधु माने शनिदेव गोटे राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। तेबे चलित वर्ष गोटे दिन रे ही सूर्य पराग एवं शनि चलन दुईटी जाक हेबाकु जाउछि। एही दिन चैत्र अमावास्या मध्य रहुछि। तेबे 29 मार्च को जो सूर्य पराग लागिबाकु जाउछि ताहा आमर भारत को दृश्यमान हेब नाही। तेबे एहा आमर भारत रे दृश्यमान नहेले मध्य एहार प्रभाव समग्र ब्रह्मांड उपरे रहिबो एवं 12टी जाक राशि उपरे मध्य एहार प्रभाव रहिबो। एहा व्यतीत एही दिन जो शनि चलन हेब तो शनि चलन फल मध्य प्रत्येक राशिर व्यक्तिविशेष मानक जीवन रे एक विराट परिवर्तन आसिबो। तेबे एहार प्रभाव रे 29 मार्च ठारू आपणक जीवन रे एक विराट बड़ परिवर्तन हेबो। तो 29 मार्च ठारू आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, केउ सब बड़ घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तो शनिदेवंकर महापरिवर्तन परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, शनिदेव आपणकर केउ भाबरे गोचर करिवे एवं केउ सब भाव उपरकू शनिदेवंकर दृष्टि रहिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने 29 मार्च को शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। आपणकर द्वितीय भाव रे शनिदेव 2.5 वर्ष पर्यंत गोचर करिवे। तो शनिदेव जेतेबेले आपणकर द्वितीय भाव रे गोचर करिवे तो शनिंकर दृष्टि आपणकर चतुर्थ भाव, अष्टम भाव एवं एकादश भाव उपरे रहिबो। तेबे शनिदेव हेउछंती आपणकर द्वादश एवं प्रथम भावर अधिपति। तो आपण माने जानी रखिबा उचित जे जेमिति ही शनिदेव आपणकर राशि रो बाहरी जिबे अर्थात आपणकर चंद्रमांक उपरु हटि जिबे एहार प्रभाव रे आपण जे मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले, ओभर थिंकिंग रे रहुथिले से सबरु आपण धीरे धीरे बाहरी आसीबे। कारण चंद्रमा हेउछंती आमर मनर कारक ग्रह। आम मनर संपूर्ण नियंत्रण चंद्रमांक हाथ रे रहिथाय एवं चंद्रमांक उपरे शनि विराजमान थिबा हेतु चंद्रमांकर शक्ति क्षीण होई जायथिला एवं आमे सब बेले ओभर थिंकिंग रे रहुथिले। जो मानकर कुंभ राशि अटे से माने एई कथाटी को रिलेट करि पारुथिबे जे शनि 7.5 द्वितीय चरण मध्यरे आपण बहुत अधिक ओभर थिंकिंग रे रहुथिले। आपणकर माइंड रे बहुत प्रेशर रहुथिला, बहुत प्रकार दुश्चिंता आपणकर मन को आसुथिला। तेबे बंधु माने चंद्रमा मनर कारक हेबा सहित मातांकर कारक मध्य होइथांती। तो एहा फल रे आपणकर मां मध्य दुश्चिंता रे रहुथिले। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे मध्य अवनति थिला। आपणको पारिवारिक अशांति मध्य दे गति करिबाको पडुथिला। परिवार रे अशांति, कार्य क्षेत्र रे अशांति, प्रेम जीवन रे अशांति, वैवाहिक जीवन रे अशांति, प्रत्येक स्थान रे आपणको अशांति मध्य दे गति करिबाको पडुथिला। मात्र जेमिति ही 29 मार्च को शनिदेव आपणकर प्रथम भावरु बाहरी जिबे, आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करिवे तो एथिरे आपण धीरे धीरे सुधार देखिबाको पाइबे। बंधु माने शनि 7.5 सबुठारु जंत्रणादायक समय अवधि होइथाय शनि 7.5 द्वितीय चरण, जहाँकि आपणकर 29 मार्च को समाप्त हेबाको जाउची एवं एही तृतीय चरण रे आपण ए सबु किछि रे सुधार देखिबाको पाइबे। धीरे धीरे आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबाको लागिबो, क्यारियर रे आपणकर ग्रोथ हेबाको लागिबो।
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ବାଣୀର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କଥାର ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଥାଏ, ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆମ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ ତ ଜଣେ ଆମର ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଥିଲା, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ତ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ତ କରୁଥିଲେ, ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣ ସେସବୁ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ ହେବା କଥା ସେଥିରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେସବୁରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ହଟିଯିବ ତ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ 14 ଏପ୍ରିଲରୁ 14 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ, ଯେମିତିକି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା, ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କର ସହିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ, ଇନକମର ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ତ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମର ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଧନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ପରିବାରର ଭାବ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ହେବେ, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଦମ୍ପତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତ 15 ମଇ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ।
तो बंधु माने एबे आसंतु जानिनेबा किछि उपाय विषय जो उपाय गुड़िक करबा द्वारा आपनकु अधिक शुभ फल प्राप्ति होई परिबो, शनिदेवंकर कृपा प्राप्ति होई परिबो एवं जहा किछि अशुभत रहउछि से सब मध्य खंडन होई परिबो। तेबे जे पर्यंत आपणक राशि रे शनि 7.5 रहुछि तो से पर्यंत आपण शनिकर बीज मंत्र प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। यह सहित प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसा मध्य निश्चित भावरे पाठ करंतु। प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण शुक्रंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। निश्चित भावरे आपणकर समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपणकु अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।